matagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal, nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tan-tananan, tan-tananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tan-tananan, tan-tananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Ilalarawan ng kahit anong salita, wala ngang sino man ang pabantay sa iyong ganda. Napapailing na lang ba't mo ako nagustuhan? Piniling makasama o ang swerte ko naman. Kaya pangako ko mula sa araw na ito, sa bawat pag-idlip at sa bawat gising mo, ay sisikapin kung kailan may di magwawakas ang ngiti't ligaya ng iyong mga bukas. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tan-tananan, tan-tananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tan-tananan, tan-tananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, nahanap din kita. Ikaw pala sinta, ang bigay sa'kin ng Diyos na lumikha.
Damata kining tambag. Inyo ko niyang buhaton, mark my word. Promise. You'll be able to lead your married life till death do us part. Ikaw, Rosemary, kinisiram mo dito nga niya kang dinhi. Biyan hibi ikaw sa imong kaubuton, aron pagbukos sa imong pagulino, dias pagigugmag, pag-alagad sa imong bana. Ikaw, Ramonito. Biyan hibi ikaw sa imong kaubuton, aron pagbukos sa imong pagulino, dias pagigugmag, pag-alagad sa imong asawa. Father. Kamong duha, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa inyong mga anak may hatag sa Diyos kami aron mamahimo kamo mga maayong Kristiyanos. Rosemary, kini si Ramonito nga karon dinhi. Dawaton ba sa inyong asawa sumala sa lagda sa tuminahan Santa Iglesia? Oo, akong dawaton. Dogalay ka tatubag. Sagdi lang kay wala mag-practice ng kasal sa diha. Uyon ka ba ngayong asawa? Oo, yun. Dawaton ba siya nga imong bana? Oo, akong dawaton. Yeah. Kini si Rosemary nga niya karon dinhi. Dawaton ba siya imong asawa sumala sa lagda sa tuminahan Santa Iglesia? Oo, akong dawaton. Uyon ka ba ngayong bana? Oo. Dawaton ba siya imong asawa? Oo, akong dawaton. Itugot Ginoo pa kami makahiusa Kami magkayusa sa kasing-kasing ug huna-huna sa kasing-kasing ug sa nahuna. sukad karong adlaw Sa pangalawa. bisan usay mahitabo Unsay mahitabo. maayo man o dautan Maayo man ug dautan. sa kahamugaway o sa kapitos sa sakit o sa maayong panglawas Sakit ug maayong panglawas. hangtod ang kamatayon Kayon. bubuwag ka namo. Buwag na Rosemary. Pinabagbawag sad Rosemary, sige Rosemary. kana Kanu. isulog kini sing-sing Sulog kining singsing. timaan Timaan. sa akong pagigugma Timaan sa kong pagigugma. o pag-unong kanimo Ug pag-unong kanimo. sa ngalan samahan, Sa ngalan samahan. anak, Anak. ug Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Ramonito, Isulog kining sing-sing isulog kining singsing, timaan timaan, sa akong pagigugma sa akong pagigugma, o pag-unong kanimo o pag-unong kanimo. sa ngalan samahan, Sa ngalan samahan, anak, o sa anak, ug sa Espiritu Santo. o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ako nang ihatag kanimo Niining mga aras, niining mga aras, pasalig pasalig sa akong paghalad, sa akong paghalad, sa akong kaugalingon, sa akong kaugalingon, alang lamang alang lamang sa imong kaayuhan, sa imong sa ngalan kayuhan, sa ngalan samahan, sa ngalan samahan, anak, sa anak, ug Espiritu sa Santo, Espiritu Santo. Amen. Amen. ug ako kining dawaton. O ako kining dawaton. Osabel and Mr. Oscar Lo Osabel! Sayaw! Tesa. Balik pa sa kapit. Dapat ipasa ninyo mo, sayaw na mo. Dili. Ari yun, ipasa. Dili lang mo ni sayaw, dili ako ni sayaw. Alright, this time once again, may I call on the mother and the brother of the bride, no other than Mrs. Maria Mi Osabel and Mr. Oscar Lu Osabel! Yes! Alright! Not my hopes. Alright, thank you so much. This time, may I call on the
principal sponsor. Yes, ma'am, dapat bigyan mo magpapindig, ma'am. Dapat mo ki-ay yun. Alright, this time it is my honor and privilege to call our principal sponsor, no other than Mr. and Mrs. Abner and Annalisa Carbachil! Yes! Alright! Yawa daddy na! Alright! Yes! Alright! Okay, this time let's proceed to Mr. and Mrs. Henry and Anna Faye Carbone! Yes! Alright! Alright! This time let's proceed to Mr. and Mrs. Abelardo and Lucy Dahuya! Alright! Go, mommy! Yes, Daddy, go! Alright, this time let's proceed to Mr. and Mrs. Omar and Ruth Winters! Alright, this time let's proceed to Mr. and Mrs. Dante and Sharon Laviola! 1, 2, 3, pop. Yes! Go, Dante, go, Dante! Oh, napangya na din. Alright. This time let's proceed to Mr. and Mrs. Romel and Julie Giliera. Go, sayawin natin. Yes, kabawa si Buhatong Daddy. Alright, this time, ladies and gentlemen, let's proceed to Mr. and Mrs. Jano Arm and Melissa Gonzalez! Yes! Masunda kami na! Alright! Alright, this time, let's proceed to Mr. and Mrs. Peter Erich and Annalyn Magbanwa! Yes! Alright, palakpakan mo yung salat ng hipon! Alright, at this time, let's proceed to Mr. and Mrs. Joshua and Brenda Atugina! Go, Daddy! Go, Daddy! Tingnan si Mami, pataka ka lang ka, Daddy. Alright, this time, let's proceed to Mr. and Mrs. Timotheus and Jennifer Momo! Yes, at this time, let's proceed to Mr. and Mrs. Gorgeous and Jamaica Ortiz! Alright! Go, Mommy! Sayawin! Ako, ate! Ate naman daw! Alright, this time, ladies and gentlemen, let's proceed to Mr. and Mrs. Marlon and Lisa Vista! Wow! Alright! Kasama dyan siya? Yes! Batang siya! Alright, at this time,
sponsor, may I call on no other than Mr. and Mrs. Roland and Rose Zasnoria. Okay, this time, may I call on our peers and flower girls! On, yeah, come give me something I can put. Don't you want me like you want you, baby? Don't you want me like you need me now? Tonight, go crazy, baby. Alright, thank you so much! And now, this time, our friend, ladies and gentlemen, let's proceed to our secondary sponsors or best man, groomsman, and maid of honor. A groomsman and bridesmaid, rather. This time, let's proceed to our first pair of groomsmen and bridesmaid, no other than Mr. Florito Pagodara and Miss Annalyn Rivera. Alright, sila muna. Alright, at this time, let's proceed to our second pair of groomsmen and bridesmaids, no other than Mr. John Harvey Runia and Miss April Dumont. Alright. Alright. This time, let's proceed to Mr. Tommy Bihok and Miss Shirley Osabe. Alright, at this time, let's proceed to our next pair of groomsmen and bridesmaids, no other than Mr. John Nino Dumont and Miss Misty May Quadra. Sama na ang sayaw. Alright, at this time, let's proceed to Mr. John Paul Saldic and Miss Mary Immaculate Usapel. Alright, this time, let's proceed to Mr. James Henry Abarquez and Miss Jasmine Tori Palma. Alright, thank you so much. This time, our friend, to complete our groomsmen and bridesmaid, Miss Geraldine Apatan. Alright.
It's a beautiful world. Yes, palakpakan naman dyan lahat ng people. One, kiss! 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Ilang beses na rin tayong umihindig, di na mapilang ang dating mga tupuhan. Away ba't di natin di na lamang malayan? Iyo ako. Another one. Para makuha. Alright, please. Alright, go! Ay, ay, ay. Gawin na din. Ay, go! Okay, boss mo. Okay lang plato mo. Kaya one. Wow! Palakpakan naman dyan. Okay, wala bang isang halik dyan? Yes! Alright. Good evening, everyone. So before I will introduce myself, I have a story first. No, many years ago, na ay duha ka silingan. No, ni ako ang lalaki na arajud sa ilaha, nagtanatan-aw sa mabagi nga mga chicks. O sa dihang ni Aki ang usa ka chicks. Atong pangalan, Rosemary. Sana all. Sana all. O sa dihang nakita niya si Rosemary, mao kadto ang hinungdan nga na-come up ang words na love at first sight. Ato dahil gitugo ni Rosemary, ni Monique nga, anong nagkakita man? Niana din si Monique, kay pagkita na ko nimo, guwapa. Murag buutan. Buutan nito. Mautong dilijud na ako, mabiyaan ang akong pagtanaw ninyo. At, yun. Ato nagsugod ang tanan na uyab dayon si Ramon dito. O dito gisugod siya ni Rosemary. Kinsa nga akong maguwang. Okay, maura kadto. Kailangan ng story ang uban. Okay, for those of you who don't know me, I am the youngest sister of the bride. No, and I have been looking forward to this moment for so long, and I can't believe the day is finally here. Not just me, but all or everyone, the member of the family, and also to Papa. No, this was his dream. But I know Papa is happy na kay karon mga siya nagtanaw siya nimo. Ikaw dyan doon. Anyway, wala kay putani. Anyway, first, I just want to say how stunning Ate Rose looks today. She has always been beautiful inside and out. But seeing her in that dress standing next to Monique is truly something special. Monique, you are one lucky guy. As her
sister. I've had the privilege of knowing Ate's whole life. From childhood memories, whether it was playing dress up, no? The one is on now, having late night heart-to-heart talks, or getting into mischief together, I've watched her grow into the incredible woman she is today. Actually, my ate is one of my role models. No? Sa academic, extracurricular, si ate Julie. I've seen her at her best and her worst. And I can honestly say that I have never seen her as happy as she is with you, Monique. Sana. What I've always admired about Ate is her heart. She is kind, compassionate, and generous. Actually, mauna yung nani ko no kay imbisita siya magwa kung ano lang yung nani ko. Okay, it's because, way back, no, many years ago, mo anak mo, ti, mga utas akuan, tara. Ti, mo adot akuan, tara. Ti, adot akuan, tara. Ana, dyan na siya. Very generous dyan kayo ni si ate. Maybe, kay mausa na no, si mama, si papa, mausa na ilang pagdala na mo nga magkanaunsa, maski wala pa mo inaa, you have to give. Iwala na si ate. Tanan, no, cousins. Ti, magpaprint ko, okay. Diba? Shout out sa mga cousins niya. Okay. And you two are truly meant to be together. You complement each other perfectly in ways that are hard to explain but so easy to see. The way you look at each other, the way you support each other, and the way you make each other laugh. No? Si Ate Jud ang mas bugal-bugalo nilang duha. Si Monit is go na siya si Monit. Kami din katawa. I couldn't be happier for both of you. And as your sister, as your youngest sister, I'm so proud of the love you've found. I've always wished for you to find someone who would love and respect you, who would make you feel safe and cherished, and who would be there for you through all the highs and lows of life. Monit, I can see that you are that person for me. And for that, I am forever grateful for you. Of course, di natin itason kay magkadugay, maghilak ang kunyata. Okay, to both of you ate, may your marriage be as magical as this day. And may it be filled with all the happiness your hearts can hold. Congratulations, Ate and Gina. Alright, thank you so much. And now it's time for our best man. Si Gabriel na si nangawat sa zero at saka ba asa siya mangawat. Wala upan. Asa place day. Yes, sir. I click you cover. Alright, sir, go. Hello, sa mga tagalupugan. Ikaw. Salamat sa pag-ibig sa ako best man. Dili ako kasi ko kay plan. Sabi ko support sa inyong dua sa pag-ibig. Thank you sa inyong pag-serve sa FC. Sa iyong i-share na kami, ikaw raw sa sayaw, sa kulit, sa music, sa coach, kuta of Diyos. Kailangan sa inyong bitaw, dinatay na lang po sa tigkuta of Diyos. Ang ako mo sis, dahil sa inyong spar sa kapatid, sa salingan, sa iyong sa trabaho, sa community. Salamat. Alright, at this time, my friend, my request to please join us now. Please get all your wine glass
Okay, muna imaginary wine glass lang sana. Alright, at this time our friend, together, in a count of 3, let's give a cheers in 3, 2, 1, cheers! Ah, okay na, kuhin na. May ako din ako nan. Pasalamat ako sa inyong pag-anhi. O inyong ngunit o bros. Ginawa ko nga naulil. Pareho niya ko sa pagkaragan sa okay, salamat sa tanan. Wow! Nagkagilak si Mami. Okay, picture sa picture. Mayong gabi ito sa tanan. Wala yung matubak. Dito sa init. Tawag-tawag ka dito. Ilahin sa kaya ng tuwanta sa... Okay, congratulations, no? Si Robinette o si Miss Rose sa inyong wedding day today. May your love be blessed with faith, joy, and peace, no? With God at the center of your union, no? Importante din kayo na Ginoo, no? Especially kamo sa coach kasi po, importante din kayo na Ginoo na agisin ko sa atong kayo. And then, may your band, no? Grow stronger every day, no? Dayon din yung lingkod sa inyong kanino. Wishing you a lifetime of happiness and blessing together. Congratulations once again. Because Hello, sir and God. Actually, ako lang is I thank God for this wonderful couple today. They really bring what's this joy serving the Singles for Christ Ministry of Couples for Christ. So they're a blessing to us, and we're so happy that they have this union together, and they will become the next Couples for Christ. And then I wish you all the God's blessings, and I hope that your heart's desire, especially a family of your own, grant you the Lord next time. God bless and congrats again. Alright, thank you so much, Kuya Romel and Ate Joey. May God continue to bless you as a newlywed couple. My message to both of you, put God first at the center of your marriage life, and always just love each other, trust, honest, and respect. Nalipay ni na usami sa ninang sa inyong importanteng adlaw karon. And congratulations both of you, Monet and Rose. May gabi sa tanan, may gabi sa bagong kinasal. Before ko muhatag sa akong message, thank you kayo nga may part sa inyong wedding day. Nga kanang touch me kay inyong may nakita to be your sponsor. We know it's our responsibility also as ninang and ninong to guide you, to pray for you, inyong jogging partner sa inyong pagpuyo. Ako wish na padayon ang inyong pag-inigyong maay, based sa inyong i-promise sa church na hantod ang kamatayon ng bulag. Anatong tanan bilang ninyo, no? Appeal ni Ana. Anyway, ang akong message is naka-anchor sa water. W's acronym sa water. W stands for worship. Aron masentro si Lord sa inyong kaminyoon is to keep worshiping our Lord para ma-strengthen ang inyong marriage relationship. A is adjust, no? Part sa pagpuyo as married couple is to adjust, no? Kanunay nga adjustment kay bisan kami tiguang nami inyo naming nina naalang gyapon ang adjustment, no?
sometimes dili gani masabtan. Kaya kung ikaw magkatiniguang, dali na kayo manglubot. But anyway, masabtan na ninyo sa inyong di sa katiguang on the process of your married life. T is trust. For me, as lucky, importante nga ang akong asawa na ay pagsalig nako. But, the bana is to keep the trust na dili mabungkag o mabuak. No? It feels good, it feels to be man enough kung ang atong asawa na ipagsalig. No? But maulan na, the pressure is to keep that trust intact. E is to enjoy life. Diba sa inyong manakuyab pa mo, mag-date, enjoy kayo, no? So, enjoy each other, no? Kanya, ang last is respect. We know, madugay na mo nakuyab, pero in the course of marriage, naagin ang mga makaimunta nga di nakakasabot, but ato irespeto ang kahuyangan sa usap-usap. Si Ramonito na ikakuwangan, also sa si Rosemary. Irespeto ang kahinaan sa usap-usap, ang kakuwangan sa usap-usap, o ang strength sa usap-usap. Yeah, from there, pareha sa gingon ni Father kanina, you're one in heart na to the Lord. So, padayon, that's acronym for water. Kay, bisan unsa kadako sa kayo, o sufficient lang ang water, mapawag ang kayo. Water stands for worship, adjust, trust, enjoy, o respect. O bihalag po ito, binagay salamat. And I think it's the motion. Without congratulations again, and we will pray. We pray God will give you good friends and many kids, and bless your family financially, and also bless you, give you all the best. No, okay. There is no perfect marriage man, but with God in the center of our married life, kabawgit ka, nothing is impossible with the Lord. So, walay dili na itong ma-hurdle, walay din na itong malampasan ng mga pagsuway. There will always be trials, there will always be problem, kay walang manin saan ang o flawless nga kinabuhi, o walay mga thousand atong partner, no, walay sipyat, di perfect atong kinabuhi, pero if atong idangog tanan sa Ginoo ang atong mga problema, ang atong mga everything. Oh, if we are happy, we worship the Lord. If we are sad, we also pray. So tanan, I'm just glad na nagsugod mo sa SFC, and siguro dyan, no, padong na ni sila sa sunod si LP. Welcome to CFC. Congratulations again. Alright. Yes. This time my family. Alright. Look at si Ma'am, no? Alright, Ma'am, just kidding aside. Before that, Ma'am, nag-start na ganina, no, wala akong duha ka principal sponsor. Pares. Sa pinakalapan. Oh! Nalarigas tumoy, Ma'am. Dawat na rin mo, Ma'am. Alright, this time, okay, straight line lang. Okay, straight. Alright, bagi kamay. Simple lagi kanya itong game. O na gitawag og hep, hooray. Simple lang kayo mo. Dungan ka. Hindi ka ganahan, kay Roso, ako yung pera. Okay, alright. Dungan ta, tapos ka hep, hooray. Hold na, hep. Tapos ka, 1, 2, 3, go! Tapos ka sa dokol ba? Tapos ka, harani, 1, 2, 3, go!
gwa twist. Ha? Maurag yapon hep-hep, pero ang huri, ana ha? Unya, sounds of animal. Ha? Hep-hep, unya, sound sa pabo. O sa tingog sa pabo. Ang sabaw si mamo, dali, parang tingog sa pabo. Padung ka sila man. Dali. Wapa ka dungo mo pabo? Ha? O, dali. O sa tingog, dali ba? Ayaw ko, wow, normal na. Normal na na siya nga tingog. Okay, 1, 2, 3, tingog. Perfect. Sakto. Kamu mo, hugaw ka, huna. Okay, tingog niya. Okay, 1, 2, 3. Tingog sa pabo. Hindi ka 500. Okay, 1, 2, 3. Pagkulagan sila, miss. 1, 2, 3, go. Okay, ma'am. Tingog sa pabo. Dali, dalain. Ready? Kita maghuman na hanggang tayo sa cheese. Soko nas mayor, ano yan? Ready? 1, 2, 3, go. Go. Ready, 1, 2, 3, go. Oh, perfect. Okay. Tingog sa pabo, ma'am. 1, 2, 3, go. Perfect. 1, 2, 3, go. Balik ka, ma'am. 1, 2, 3, go. Ready, 1, 2, 3, go! Sakto to. Imong gininitan kay mura po. Dagunin itong pabo. Okay, ready, 1, 2, 3, balik ka. Balik ka ba? 1, 2, 3, go. Perfect. Okay, kusga ha. Ready, 1, dungan tatanan. Okay, po, hep-hep. Ready, 1, 2, 3, go! Perfect. Okay. Final na ha. Ready, 1, 2, 3, go! Okay, sayang ang 500. Paminaw yun. 1, 2, 3, go! Oh, nanuksak yun ito sa lista kahit na. Dito. Okay. Pas-pas maghang. 1, 2, 3, go! Pas-pas ha. Asa ba ka? Okay, tuloy na lang mo. Ilista na nato ang gaing animals ha. Dili na papo. Alright? This time, sounds of kabayo. Sa'yo na ka na ha, kabayo.
nagtingog sa kabayo. Gusto niyo dito. Sige ma'am, pagpalit sa vitamins dito ha. Okay. Closer ma'am. Okay, this time, paspas lang. Kapag mga maayo kayo mo. Ready? 1, 2, 3, go! Alright, this time we have a winner. Okay, this time, no? Since you come out winner, get your prize. Alright? Siya. Kain. Alright. Nakatagyan ko natin. This time, mangayo ko og lalaki. No? O nung kabubok lalaki. Oh. Ang answer. Nanong siya kulong ka ka diha. Oy! Mali mo uyab sa... Manda ka. Okay, alika sir. Anak, daw sa ko sige. Wala nagdidaga ng mayor. Nakalimutan nila. Okay, this time, paminaw boys. Muli ang pinakagwapo. Diba man? Siyempre. So, kanay gwapo-gwapo. Gwapo. Sana all. Sakto. Yung mga delikado. Okay, may ha. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, una talin niya dito. Tapos na dito. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ayaw. Nagibigay sa tanan. Si Rose, we've known Rose as a very active sa Singles for Christ. Makita din mo po na yung dedication, especially in service. Itong sa Mami production number for sports post na naksidente ni silang duha. Gusto din sayaw ta si Rose. Pero tungkol sa aksidente, wala kasayaw si Rose. But we dedicated that production for her and we got first place. Ang North One ito. And also, si Munit, kuha ko na siya hilungun. Hindi ko na siya na historiador. Historia lang din nila, natunggan ko na nagyaw-yaw din si Munit katong i-attend mo yung Greek Catholic sa conference sa Bohol. Kaya namin kaumpan si Brother Vincent na alas 3 pa lang sa kadlaw, nabukaw na lang. Ito na mo pag-uog kay Munit, nagyaw-yaw sa baan, tawanan. No, but kidding aside, these two, we have seen them grow sa community and grabe yung kailang dedication when it comes to service. Si Monet is very simple person na hinapakita niya yung service sa Ginamot with music. So I really honor him for that. Si Rose, I honor her for being so active as a leader
in the community. My message for you both, continue that love that you have sown together. For those who don't know yata, nag-uyab din sila since high school. High school ba no? College. Di sila sure po. Basta mo 11 or 12 years na sila na mag-uyab. 14 years. 13? So nalagpasan nila ang Katniel. Nalagpasan nila ang Katniel. 13 years sila mag-uyab before they decided to take it to the next level. As an advice, continue that love that you have for one another. And sa masakit, isulti nila Kuya Roland, nila Boss Roman, is put nila Manager Julie, Ate Rose, put God as the center of your relationship. And advice lang, pag may nga si Rose, o dili na. Kasi pag may siyang yes, dili di ako na. No, panaglali sa relationship ko, ano na, spices, to spice up our relationship as husband and wife. And looking forward to your service in Couples for Christ. Enjoy the honeymoon. Just continue serving God. I know that this is not the end of your journey as SFC. You can still help us in SFC as couples. And for that, may God be praised. Finally, today has come. Claudette and Rose, continue to love, continue to serve each other, continue to understand. Ang married life can never ending struggle, but this is the most amazing about married life, especially when we put God in our relationship. So kami, sa mga Astino Maninas, we are here every time that we hesitate to call us. We are here always with you. Congratulations. Sa tanan, salamat po inyong tanan sa iyong pagpakituban ka namo sa mga kalipay. Salamat sa suporta nga nahimo ning mga puso mga kasaulogan. Kay salamat kay tanan. Ang uban wala ko makailan. Salamat kay ninyo labi na mga tapos sa Couples for Christ. Salamat kaayo sa mga Single for Christ. Mga nina karon salamat kayo sa pagsuporta. Dili nahimo ko wala mo mubulig sa pinanggang mga anak. Kay salamat kayo ninyong duha nga okay, ako lang mo is, no? Ang root naman nila, sulpitan na ako lang padayon sa prayer, pray every day, o ang inyong mga gibuhatong pag-serve sa Ginoo. Padayon, bisan pa man sa mga kasakit o mga pain, mga tumadawat, no? Padayon na, pray yun, ayun kalimot, kami na sa pag-usari mo tagabi. Thank you kayo ng duha sa inyo. Ito, ayun kayo, salamat. Ano ba kayo? Yes, I think they're all ready. DJ music. 1, 2, 3, 4. Thank you for the ice cream, so good. Why delicious strawberry? Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy.
Mashy, mashy, boom, boom, boom. Pedals on la discoteca, teca, seca, shoka, 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 bunda, mashy, mashy, boom, boom, boom. They say, wait, they don't know you got. Wait, they don't know you got. Esse é o bonde todo não. Esse é o chão. Esse é o bonde todo não. Bola, as popozuras fazem tudo. Esse é o chão. Esse é o bonde todo não. Esse é o chão. Esse é o bonde todo não. I don't know what the full name is. I'm weird on you. That's the Lord, you boy, I wanna have your mountains and not the bones today. Alright, first performance. Wala. Ano remorse? Alright. Alright. Yes, open good. Yes. Go to work. It's very good. Wow, nice. R and R. Okay, picture, ma'am. I see here. One, two, three. I see one, two, three. It's your time to give your closing message. Alright, go ahead, ma'am. Okay, once again, maayong gabi sa tanan. May gabi. First of all, we are so grateful and thankful sa Ginoo nga niabot na siya ang panahon, no? Ang adlaw, ang pizza nga karon nga ikasal lang kami ni Ramonito. Kanya sa kadugay nga panaguyab na dayon sa singing ikon nga kamo na po mo tagi ko natin sa karon kay kami na yun. Amen. Thankful kayo ni sa mga tao nga mga isuporta ka namo, no? Sa way paggraduha, na chat me, sa mga sponsors, salamat kaayo sa SFC family, salamat kaayo nga naagapon mo karon muna sa ako ba yung kinangulim na, pero salamat kaayo kay naagad mo bisa sa pag-ulit lang naagad mo nga andam tabang ka namo small little things pero nakakuha gid sa mga nakatabang gid sa mga unya sa mga principal sponsors, salamat kuya, secondary sponsors, okay yan daw. Salamat kaayo. Mga SFCs nga nitambong, salamat kaayo. Friends, salamat kaayo. Mga relatives sa bisan layo nito nga, salamat kaayo. Sa among entourage, salamat kaayo sa inyong pagtulong na naman. Bisan dagang nag-challenges, no? Dagang nag-challenges ka. Pero thankful kayo kay nahutay kayo ta.
Praise Team. Sa Sunlight, salamat kayo. Sister Jess, salamat kayo sa pag-yes. Okay. Salamat kay Sir Ken sa photography, Sir Russell. Salamat kayo, Sir Hans sa coordinator. Salamat kayo sa Ma'am Guy. Salamat kay Ma'am sa catering. No? Magyabihon kay si Ma'am. Salamat kayo. And also sa mong nag-make up ka na mo. Lance, Reco team. Salamat kayo. Kanya, isa pa man. Ang Sir Nita mo, sabat ng aon ta, and more and Colette, salamat kayo. And salamat kay nilang Mama Mi. As Mama. Hi Ma, salamat kayo. Bisa nalas pa ako. And Mama Wilma, hi! Officially, Mrs. Story Mama, no. Thank you kayo sa pag-welcome ka na ko sa inyong family. And of course, Recrutan Events, nag-tour. Salamat kayo kaning sa video. Salamat kayo sa Nindot Girl Decoration. And kung sa mga costumes. Thank you sa pagkaroon. Mga girls. And Candice, salamat kayo. Yes, Sir Hans, coordinator. Salamat kay Sir. And all the team na nag-book na ani na may mong posible. And of course, Ate Rochelle sa suporta from the start. Sa planning. Salamat kayo. So we are so, di good siya ma-sulti in karoon lang good, pero we are so overwhelmed kay nauman na yun. O nahita po na yun. Salamat kayo. May gabi rin ka na. Salamat sa inyong tanan. Naagawan sa pagkarmurasa. Ika sa pagsugod. Ang pagdamahuman. Photographer. Amin juga pero isa ka mo ito. Okay mo lang yung video ba? Kung sa coordinator rin na video ba siguro? Si Rai, salamat din. Na yang manindot nga venue. Once again, salamat sa iyong pagtambong sa sunod na pod nga event sa atong kinabuhi. Magtapok-tapok na pod kita. Salamat kayo.